Aya may pinakamasanting san masamit ya pananganjad tambugan. Wow! Arimas tawag kasi kami balit say salit to ya iki kami may patatas kuanda. Amay patatas singa arimas lang lamang man si kami akin ko nyo. Uh-oh! Patatas Magagawa ka ng potato tanatan fries kasi ang pero tayo may nagawa. Oh, Mapisa singa lumin. gagawa mo ya. Patatas katong sa ginawa mi potato nang fries sungki to, kami laba yan ya. to, Arimas may kami kiyan kalau may kapit bahay mi. pungot to Adi may natin makatipid kami na agay la discard laba ni ta. naman ni Palit manata mi may kapit ba mi. Kung to arimas siya ko to. Agi matanangatang na si asipatikan ni nang anak kami. Nino anti siya ibig manayatan kami asina. Amay katamtaman laba. Katamtaman niya singa panangaron. Kain. Kamu sige baka ta Nga. Yun nakuhugot din naman kasi nangkirkin ng gamit taba usipon to balit na guno yan no singa naman papatila koila lamang may taba Lasi kayo nung niyo may kulay uring singa aluan uring ang puta na kulay uring sa amo pink. Wala untan niya uring yo. Singa wala uring to pink. Singa karagay jubos. Ni manaya ante siya ilulututan karganyo asin. Amay katamtaman laba ya singa katamtaman niya panangarod. Ani nandaya panakan nila kasi. Kung pawala na lang taguyan iray kwarta. Ani dan ni singa Christmas dan